बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत से इंसान और बादशाह गुजरे हैं कि जिनके पास इतनी मालो दौलत थी कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो दुनिया का सबसे अनोखा और अमीर तरीन इंसान था, जिसकी दौलत का आज तक कोई मुकाबला नहीं कर सका। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में करून नामी एक शख्स का जिक्र मिलता है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार माला दौलत और बेशुमार ख़जानों से नवाजा था। उसके पास कितना ख़जाना था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि अगर आज के इस दौर में पूरी दुनिया के मालो दौलत और तमाम तर ममालिक के पैसों को जमा किया जाए और उसका मवाजना किया जाए कारून के ख़जाने के साथ, तो पूरी दुनिया का मालो दौलत और ख़जाने कारून के ख़जाने का एक मामूली सा हिस्सा बनते हैं। बल्कि कारून के पास इससे भी कहीं ज़्यादा मालो दौलत और कहीं ज़्यादा ख़जाने थे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कारून कौन था और उसके पास इतना ख़जाना कहाँ से आया, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को इस कदर नेमतों से नवाजा था, इसके बावजूद कारून ऐसा कौन सा गुनाह किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को उसके ख़जाने समेत ज़मीन के अंदर धंसा दिया। प्यारे दोस्तों, इस ईमान अफरोज़ और इबरतनाक वाक़ये को सुनने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप इस तरह के मज़ीद इस्लामी वाक़यात पर मबनी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। प्यारे दोस्तों, कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचा ज़ाद भाई था और ये हुस्न ज़बान में भी बेमिसाल था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बहुत सारे हुस्न से नवाजा था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सोहबत में बैठने की वजह से ये तौरात का भी बहुत बड़ा आलिम था। इसके अंदर ये खूबी भी थी कि ये बहुत बाअखलाक और मिलनसार इंसान था। प्यारे दोस्तों, जैसे बहुत सारे इंसान मालो दौलत के आते ही एकदम से बदल जाते हैं, ऐसे ही कारून बेशुमार मालो दौलत के आते ही एकदम से बदल गया और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। प्यारे दोस्तों, कारून के पास इस कदर ख़जाना था और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इस कदर मालो दौलत से नवाजा था कि 70 ऊँट सिर्फ उसके ख़जाने की चाबियाँ लेकर चला करते थे। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि जिसके ख़जाने की चाबियाँ 70 ऊँट लेकर चला करते थे, उसका ख़जाना कितना बड़ा और कितना वसी होगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि कारून के पास इतना ख़जाना कहाँ से आया और ये इस कदर अमीर कैसे हुआ। इसकी मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। एक रवायत के मुताबिक कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सोहबत में बैठा करता था और वहाँ से उसने इल्म कीमियाई हासिल किया, जिसकी मदद से ये लोहे और मिट्टी को सोना बनाने में कामयाब हो गया और इस तरह ये सोना बनाकर दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गया। और एक दूसरी रवायत के मुताबिक कारून लोगों को सूद पर माल दिया करता था, जिसके बदले में ये लोगों से दुगना वसूल किया करता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त यूं ही गुजरता गया और ये मिस्र की तारीख का अमीर तरीन शख्स बन गया। उधर जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ ज़कात का हुक्म नाज़िल फरमाया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को ज़कात देने का कहा। पहले तो कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने इस बात का अहद कर लिया कि वो अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात दिया करेगा, लेकिन जब कारून ने ज़कात का हिसाब लगाया तो ये उसके माल से एक बहुत बड़ी रकम बनती थी। ये देख कर कारून पे एकदम से लालच और कंजूसी का भूत सवार हो गया और उसने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म मानने से इनकार कर दिया। न सिर्फ खुद उसने ज़कात देने से इनकार किया, बल्कि बनी इसराइल के लोगों को भी बहकाने लगा और बनी इसराइल के लोगों को ये कहने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़कात के नाम पर तुम लोगों के माल पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और तुम्हारा माल हथियाना चाहते हैं। इस तरह इस बदबख्त ने बनी इसराइल के लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इस बदबख्त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को दूर करने के लिए ये चाल भी चली कि उसने एक औरत को बहुत ज़्यादा मालो दौलत देकर इस बात पर आमादा किया कि वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए, ताकि लोग माज़अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दूर हो जाएं और उनसे नफ़रत करने लगें। चुनांचे एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मुकाम पर खड़े होकर खिताब फरमा रहे थे कि इसी दौरान कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को टोका और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहने लगा कि आपने फ़लाँ औरत से बदकारी की है। ये बात सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनांचे इस औरत को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत से फरमाने लगे कि ए औरत, तुझे उस पाक ज़ात की कसम कि जिसने बनी इसराइल वालों को फ़िरौन से निजात अता फरमाई और समुंदर में से बनी इसराइल के लिए 2 रास्ते निकाले और बनी इसराइल वालों को फ़िरौन के जुल्म सितम से निजात अता फरमाई, सच सच बताओ कि माजरा क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जलाल की वजह से कांपने लगी
اور اس عورت نے بڑے مجمع میں قارون کے سامنے اس بات کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، قارون نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ میں آپس زنا کی تہمت لگاؤں۔ اس عورت کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے گر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ یا رب العالمین، قارون پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو کوئی بھی قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ہو جائے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت 2 افراد کے علاوہ باقی تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ صرف 2 افراد ایسے تھے جو قارون کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس بدبخت کو پکڑ لے۔ تو اس وقت زمین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قارون کو گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنسا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو دوبارہ یہی حکم ارشاد فرمایا۔ قارون کمر تک زمین کے اندر دھنس گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رونے لگا اور التجائیں کرنے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو مکمل طور پر زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اس وقت 2 آدمی جو قارون کے ساتھ کھڑے تھے وہ تمام لوگوں کے سامنے یہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین کے اندر اسی لیے دھنسایا ہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانوں پر قبضہ کر سکیں اور قارون کے تمام مال و دولت کو اپنا سکیں۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، قارون کا تمام خزانہ اور قارون کا مکان بھی زمین کے اندر دھنسا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور قارون کا مکان، قارون کے تمام تر خزانے زمین کے اندر دھنسا دیے۔ اس طرح قارون کا غرور و تکبر اور اس کا مال و دولت زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی، ہرگز وہ اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ جس میں بخل کیا کرتے تھے وہ قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی زمین و آسمان کے خزانوں کا وارث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات سے خبردار ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح وہ قارون جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی نعمت اور خزانوں سے نوازا تھا، لیکن وہ مال و دولت کے غرور و تکبر میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کے مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔